अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये नौजवान चूंकि गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम करता था, तो इसलिए इसे अपने गांव से निकलकर फैक्ट्री जाने के लिए कुछ सफर तय करना पड़ता था। किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता। उसका ये कहना था कि यूं पैदल चलने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और इंसान चौको चौबंद रहता है। क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली से होता, तो ये खुद को इंतहाई ताजा और पुरफरहत महसूस करता था। गांव के बाहर की तरफ कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनांचे ये वहां बाहर से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम भी कर दिया करता और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीब व गरीब वाकया उसके सामने पेश आ रहा था, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले की आखिर क्या वजूहात हैं। क्योंकि आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इसको तकरीबन 10 साल का वक्त गुजर चुका था कि वो रोजाना अपने घर से फैक्ट्री की तरफ इसी कब्रिस्तान से गुजर जाया करता और शाम को वापस फैक्ट्री से अपने घर भी इसी कब्रिस्तान के बाहर से गुजर कर जाया करता था। दोस्तों, हुआ कुछ यूं था कि पिछले 3 दिनों से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, तो उसे कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के शदीद भौंकने की आवाजें आने लगती। चुनांचे वो परेशान था कि कब्रिस्तान के अंदर आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतने जोर से भौंकते नहीं और ना ही वो इतना शोर शराबा करते हैं। क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी शहर खामोशा कहा जाता है, तो फिर इस खामोशी के शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज्यादा क्यों भौंक रहे हैं? इसकी परेशानी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी और अब लगातार 3 दिन गुजर चुके थे। चुनांचे इस नौजवान ने यह फैसला किया कि वो इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि आखिर किस जगह पर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, एक दिन जब वो कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, तो मामूल के मुताबिक कुत्ते भौंकने लगे। तो जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिस शख्स को यहाँ पर दफनाया गया, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह भौंक रहा था। बड़ा परेशान हुआ और ये जानना चाहता था कि 4 दिन पहले ही तो इस शख्स को यहाँ पर दफन किया गया था, तो ऐसा क्या मामला पेश आया कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने ये फैसला किया कि आज शाम गांव जाकर वो बुजुर्गों की पंचायत में इस हवाले से बात करेगा और उन बुजुर्गों से बात करेगा कि आज से 4 दिन पहले जो शख्स इस दुनिया से चला गया था, इसकी कब्र पर गुज़िश्ता 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। चुनांचे दोस्तों, वो शख्स अपने काम से फारिग होकर वापस अपने घर आता है और अपने तमाम गांव वालों के सामने बयान कर देता है। तो उसके बाद दोस्तों, क्या कब्र को खोला गया और अगर खोला गया तो इसके अंदर क्या मनासिर देखे गए, तमाम तफसीलात आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि किसी आलिम या मुफ्ती से इस हवाले से मशवरा लिया जाए और फतवा लिया जाए कि क्या ऐसी सूरत में कब्र का खोलना चाहिए और या नहीं, क्या ऐसे कब्र को खोलना जायज भी है या नहीं। मौलवी साहिबान ने उनके अलावा उनके घर वालों की इजाजत भी जरूरी समझी, तो वो तमाम बुजुर्ग उनके घर पहुंचे और वहां पहुंचकर तमाम माजरा बयान किया कि इस तरह से पिछले 4 दिन से कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही हैं, तो कब्र को खोलकर देखना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। उस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप खोलकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत है, अलबत्ता हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उसकी कब्र खुदाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अंदर क्या मामला पेश आ रहा है। बज़ाहिर ये लोगों के लिए बड़ी हैरानी की बात थी कि एक भाई अपने ही सगे भाई की कब्र कुशाई के मौके पर वहां मौजूद न होने के हवाले से बात कर रहा है। लोगों ने इस बात पर ज्यादा तवज्जो देने की बजाय ये सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए। हो सकता है कि वजूहात सामने आ जाएं और यह भी हो सकता है कि दोनों भाइयों की आपस में अनबन हो, जिसके बायस उसने ऐसा बयान दिया हो और ऐसी बात की हो। चुनांचे दोस्तों, उसके लवाहिकीन तो कब्रिस्तान न गए, लेकिन अब गांव में से एक बड़ा हुजूम कब्रिस्तान में मौजूद था और खुदाई का सामान भी वहां आ चुका था। इसलिए यह फैसला किया गया कि अब कब्र खुदाई की जाए। इस कब्र के खोलने का काम शुरू किया गया, तो वो कुत्ते जो पिछले 3 दिन से इस कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे, वो भी आसपास मौजूद थे और मुसलसल मडला रहे थे। जैसे ही कब्र को खोला गया, तो ऐसा हैरान कुन और दहशतनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, जब इस कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से पत्थर हटाए गए, तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को सूअर खा रहे हैं।
یعنی اس مردے کے جسم کو ایسا جانور کھا رہا ہے جس کے دین اسلام میں نام لینا بھی درست نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن دوستو، سوال یہ تھا کہ آخر یہ شخص ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کو ایسے قبر میں سزا دی جا رہی تھی؟ دوستو، اب دوبارہ سے اہل علاقے والے اور گاؤں والے اکٹھے ہوئے، اس شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہو رہا ہے، جس کے مرنے کے بعد صرف 3 دن کے اندر ہی اس کی قبر کے اندر اسے جانور کھا رہے تھے، اس کی قبر کے اوپر کتے بھونک رہے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا، نہ اسے گھر کی پرواہ اور نہ گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا، یہاں تک کہ وہ ماں کو گالیاں دیتا اور میرے باپ کو مارتا تھا۔ اور جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک لے جایا کرتا۔ وہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب کا شکار ہو رہا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی کچھ ہونے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس واقعے کے بعد آپ کو یقیناً اس بات کا ادراک ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دوسرے نشے جو ہیں وہ کتنے برے ہیں، کہ انسان اگر انہیں دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ نشے سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ جو شخص حالت نشہ میں ہو، جو شراب پی لیتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ان سے اندازہ لگا لیجئے دوستو کہ یہ نشہ کس قدر آپ کے لیے مہلک ہے، نہ صرف آپ کی صحت کے لیے بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، مرنے سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ آ کر ہی رہے گی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا اور مشکل مرحلہ ہے وہ قبر کی منزل کا ہے۔ قبر کی منزل بہت مشکل ہے۔ قبر کے جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بس جو نیک کام کر گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس دنیا میں برے کام کرتے رہے، گنڈا گردی، چوری چغلی، شراب نوشی اور دوسرے گناہ کرتے رہے، تو ان کے لیے یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو دوستو، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طور طریقے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں انہیں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔